Jollibee na naman. Jollibee na naman. Malapit kami sa Jollibee. Ang daming Pilipino. Pilipino ba? Oh, ano yun? Chinese yata. Jollibee kami. You know, Jollibee. Jollibee kami. Jollibee. Ang naman. Jollibee kami. Jollibee na. Jollibee. 30 pieces. O yung family. Yung family. Itong bucket. 30. Nuggets din. Nuggets. And chicken. Oh yeah, we're gonna get nuggets. Get nuggets and chicken. Family meals. Family meals. Ayun, sarap. Ayan. Family meals. 12 pieces. 10 pieces. Sarap yan. Ayun. Daming binili. Daming bisang binili. New York, oh. Pupunta sila sa free admission sa New York. Say yeah. St. Constantino, St. Helen. Delivery, oh. Nice. Ang galing, ano? Pupunta sila sa New York ngayon, oh. Yun, New York. St. Constantino. Nice. Ayos yan. Pupunta sila ngayon, oh. Ang dami sila pupunta ngayon, oh. St. Constantino. Kasi, bili namin ng Jollibee. Punta ako sa Giant. Kasi magsuswimming kami ulit. Kasama namin si Julius. Julius yun, Jollibee, oh. Jollibee. Jollibee. Walang Bini card eh. Sayang. Tinanong ko, walang Bini card eh. Sayang yun, oh. Sa amin, Bini card. Para makabili ng madaming Bini card. Sayang yun. Punta kami sa Jollibee, oh. Kumuha kami ng Jollibee. Yun, oh. Jollibee. Dami ulit. Nice. Dami kami ng Jollibee. Kinuha. Nice.